بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه نصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. ارسله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ثم ما بعد، أيها المستمعون الأعزاء، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية أخي المسلم لأخيه قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي وإياكم في هذه الأمسية المباركة وفي هذا المسجد الطاهر أمام هذه الوجوه المنيرة بالإيمان لنتدارس شيئا من مهمات ديننا، ألا وهو ما يتعلق بفضل أو استقبال هذا الشهر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه ويتقبل أعمالنا. yetti oɗo allah mawɗo tedduɗo waɗɗo ko o yettire yettude hoore mum mo hatto jina e yettore goɗɗo. en yettimo, en jarnimo, en torike mo yo dandu en bone wokkiji men e bone golleji men. en seedike wondema ala reweteɗo e gonga dewal nafayga rewɗo lorra mo rewali siwana kanko tum Allah subhanahu wa ta'ala. e dow kala hunde mo hattani himo waawi koko waɗi o woni ko haani, kono o warri o wonno haani. en seedike nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en torki Allah subhanahu wa ta'ala e weedu jam e kisi e teddugal e dow nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e ɓeygureji nelaɗo ɗin e sahabaɓe nelaɗo ɓen e kala wattiɗo battiji ɓeɗo ha ñande dalgal tadi. musidɓe ɗiɗi tedduɓe, salminogol islam. ɓawo ɗum ɗo mi fuɗɗo mawdu mo mi jonna on ɓawo yettugol Allah du'ano nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam. haray mi jarnay moko baɓe oɗo nokku immorde imamuɓe ɓen e samliɓe ɓen e conseiller ɓen e moko baɓe nokku on fuu e kala juulowo e oɗo nokku. mi toranoɓe Allah subhanahu wa ta'ala jamɓe kisiye e malal aduna e lahara. nde tawno noon suuɗiɗo piiji wonata e nokku on siwana tawde hara wonɓe ɗon ɓen no jaɓi immorde ɓe ka diina e ka dawla. haray nde mari nemaji jani e leydi men ndin, nde tawno simi calculiɗo fii ko yowodiri e suumaye ilami fuɗɗorde muhadara ñande o mbiɗo mari muhadaraji ɗiɗi, harale kadi goɗɗi ɗimmi ɗo reseti buy, kono ñande o ko fadde waɗe muhadaraji ɗiɗi e quartier ji ɗi nokkel ɗi Konakiri fof faydu e quartier ji sertuɗi tentini e ila hamdallah on ha meminitere en kabele on ga. ɗon sen daari ɗum tawi ko nema Allah subhanahu wa ta'ala morana ɗo moƴƴere jande. en turki Allah subhanahu wa ta'ala duminan en ɗiɗo nemaji warsike en ɗiyara yeeso. haray si ɗum noon feƴƴi, haray oɗo association organise ɗo ɗum ɗo ɓeɗo sukaɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala tabbintinɓe ɗum ɗo ɓeyda ɓe nawra ɓe yeeso. haray si tawi woni mokobaɓe en jaɓi sukaɓe en jaɓi a refere ala yeeso yarete en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa yangantoɓe karoɗen dina yangora ka fi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o waɗa en sabu no julɓe ɓen fewira dina kan hetta dole muɗen. musidɓe julɓe tedduɓe, haray oɗon ten ko wiyete kon istiqbalu ramadan, yani ko honno jaɓɓorte lewru sumaye jaɓɓagol honno ndu jaɓɓorte
haray ɗum ɗo no yewtede hannde nokkiɗi fof ka radioji ka juulirɗe umorde hotubaji muhadaraji e nokkeeli ka juɓɓe woni fottude ɓe yewtinirde ɗum ɗo hiɗen anndi hunde sinɗe ɗuuɗi yewtede sa wattali hakke ɗuuɗata nafitoro ɓe sa neeɓi nanude hunde sa wattali hakkil nde wontande hannde kadi joni wawa tinde e taali sa neeɓi nande nde o yiyal wono joni ɓe wono ɓe so goɗɗo ni o wayide fure so ñande o fuɗɗide fure kulol ngol o hulata ngol e so woowi o wowti a tawa ena gooto si a woowi hunde a wowtinde a watte hakkil moƴƴa si wona ɗum nde wontante tana ɓeni kathratul misas yuzilu l ihsas ɗuɗugol wogodirde hunde ittey soɓugol nde fama nde hande kadi a wowinde a wowtinde ko ɗum waɗi l'islam o sino wowlede fala budda ƴetta hoore ma hunoɗa yewtere nde hunoɗa yewtere wona nde yewtere nde tentini ko wona yewtede ñande o ñande jemma jalma bimbi kiikiɗe watta hakkil moƴƴa hiɗen andi allah ko homɓe manti allah ko manti ko heɗotoɓe yewtere ƴetta ko moƴƴi e yewtere nden ko yaada en allah subahana wi fa bashir ibad alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana ulaika alladina hadahum llah wa ulaika hum ulul albab allah weltinir jiyaɓe ɓe natugol aljanna ɓen jiyaɓe ɓen heɗo konngol faami moƴƴa sen faami qur'an hette laawol allah wiyani heɗotoɓe yewtowo heɗotoɓe konngol allah wiyani alqailu wi alqawl ko masdar ismu jins yani ko yewtowo ko yewta kon heɗotoɗa wona kanko yewtowo haajuma wonta e mum ko yewtere yaltede nde e karaho makko kon ko ɗum wonɗa heɗade an ko ɗum woni haajuma amma kanko no wayi wata wono haajuma imo janɗi mo raɓɓiɗi mo rawni mo ɓawli yewtere nde no laaɓi nde laaɓa ta ɗum haajuma woni mum heeɗi tu yewtere nde sa heeɗi ken la chakka wonɗo wo wonɗo sa heeɗi ke yewtere makko nde net a faama ko ɗum waɗi ndaare yewtere siɗa faalaɗe heɗade faama a ƴagoto piiji ɗiɗi a jogoto deƴƴugol heɗitoo deƴƴugol haka sa heɗitoo allah subahana tawi wa ida quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu si ɓurana janngama jentitanede deƴƴo ɗiɗo ɗiɗi si ɗi woni a jentitike a deƴƴi a heɗike yewtere nayi wala shakka a yaltiday e nafoore kono nafoore nden sa tattabi o ahsana alqawl ko ɓuri moƴƴude yewtere nden kono ɓuri moƴƴude yewtere nden ko piiji ɗiɗi ko kala ko hawlodiri e qur'ana e sunna kono ɓurana wi wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum jokke konko moƴƴi ko jippinaymo kono jippina e men ko alqur'ana e sunna nelaɗo maki ala inni utitu qur'ana wa mithlahu ma'a idan ko nde heɗotoɗa yewtere nden fala budda tawa hiɗa watti hakkil e mayre fi andugol yewtowon konko yewɗo no hawlodiri alqur'ana e sunna jaɓa si woɓude alqur'ana e sunna wallina si ɗum ɗon woni kono résultat mum a feeway a wontay e laawol ngol allah tagirma ngol fi mum ko wonɗa wiide ko ñande o ñande ihdina sirata al mustaqima allah fewnan e laawol fewngol a feewa e maggol a yiite ngol ɗon laawol par ce que yiitugol laawol ngol hoya yiitugol laawol allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathani takshairu minhu juludu alladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juludum wa qulubum ila dhikrillah dhalika huda allahi yahdi bihi man yasha nde ɗo alqur'anare ko nde woni peewal ka qur'ana janta onore sunna jantama ka sunna janta o qur'ana jantama ɗiɗiɗi seta ko sinwan ba'duhum e ba'd koɗi gooti yoga majji ko yoga jeeya idan fala budde watten hakkil e nden ɗon toɓɓere ko ɗum waɗi allah manti jinnaji ɗin heɗino ɗinne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗi tawiniraɗo janngude ɓuran ɗi heeɓi ɗi jaɓi ɗi feewi ɗi rewri ɗon ɗi gollitiri ɗi yeyi ɗi yettino e ɗiya jinnaji heddiɗi hakke ko allah welti allah initiri ɗi cortewa ni suratul jinni allah ko sot ahkaf ka lannode ahkaf wa id sarafna ilayka nafara min al jinni yastami'una al qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin jendu tumande mi wurtannoma yoga e dente jinna hiɗi heɗi ɗiɗi jendito ɓay ɗi ari ɗi tawama ko janggata ɗi wi deƴƴe ayi ɗi jentiti ɗi heɗi ɗi deƴƴi
ɓeyɗinani hino ɗo peewan hino noon moƴƴere nde ko ɗum wonnoɗen ɗaɓɓitude Allah subhanahu wi qul uhiya ilayya annahu stama nafaru min al jinni ha kadi ay jari hattito idan en andi ko jentagol heɗito ɗum sa hinaya aru ndara wowlowo on ko honno way mi yeyndara kaari no wawi bayana mi yaɗa heɗagol bayana makko he kaari ko ni way si a yeyi ɗum on faanu nde ɗon a heɗoto ha gayna yalta a nafitorta fus no jiya noon e tana neɗɗo heɗagol alqur'ana e sunna ron kay yiwde nafoore mum nder ton tana neɗɗo janono Allah subhanahu wi wa minhum man yastamiu ilayka hatta ida kharaju min indika qalu lilladina utu lilma madha qala anifa ulaika alladina tabaa allahu ala ko ala ko wawi yewtere laaɓi ɗengal andi ko wolti hettinelaɗo sallallah alih w sallam ka kono wonno heɗotoɓe nelaɗo hakka saɗa ɓe yalta ɓenene de gonnelaɗo wolno nani Allah wi neɗɗo so wayi ni haray Allah uddeno tawi ɓernde makko nen o famata ko wonete yo Allah dande ɗum idan ko ɗum waɗi no on tigi wayi sellu si tawi ɗum a famani yewtere makko ɗum kanko yaldata oɗo de mi anda o wolta kon famotako ma yo o har no wawi wayana nani kari no wawi no idan a nafitorta ko woni ko yo Allah dande wawdeni har noon suɓu ɗum ɗo ɗi yewtereji jamanu duwa jentitade moƴƴa ɓe heɗitoɓe faama yo Allah waɗi en faamuɓe he nduɗo lewru suumaye hono ndu jaɓɓorte hinami wolata ko qur'ana e sunna yetto en kono ndu jaɓɓorte Allah no yeeti en ko hon lewru suumaye jaɓɓorte lewru suumaye ko koɗo kono wiyete koɗo ko arowo wona seeɗa wayno hotana ɗon o jeeya o ara yeru haaju makko o regila haaju o wayno hota ko koɗo ɗinaɗo maki man kana yuminu billahi wa yawmil akhir falyukrim da'ifahu kala o gomno Allah o gomni ñaloma dargal yo teddin koɗo makko joni noon suuma no arde koɗa golle si ɗe yiɗɗa heɓude koɗo ko ɗum prépartoɗa ko ka o weera ka joni noon suumay ko koɗo men konto werneten mo comme men préparé chambre ka suuma e weera préparé chambre meuble mo ha moƴƴa cuuɗa mo ha moƴƴa suuma e har wona ka chambre ɗo ha si a gayni anduma noon hoota o non ɗaɓɓen hôtel ɓurɗo wonde lix ko wernen ɗon suumaye ha ndu lamna ndu hoota no wayi fen ɗo ɗaɓɓen kawtal men ɓurɗo danɗo suudu labandu wo te mo meubli ndu tigi tigi on hara ko suudu darnadu hara ko juuɗi yin fewno hannde wona ɗi darne ɗi hannde wernen ndu ɗon ɗum ɗo fof suumaye haaju mum alaani suudu ma ɗum ko ndu labako haaju suumaye alaani jawdi mani ko ɗuɗi kon haaju suumaye alaani suumaye ko honto woni pilasi makko are qur'an yeeto en si suumaye ari ko ɗo wernetemo Allah subhanahu wa ta'ala o wi en kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum limada la'allakum tattaqun suumaye farlama e mon wono farla e artiɓe belajo on huula e Allah belajo on rentoto Allah wa yuhadhirukum llahu nafsa Allah no rentina on waɗi joni noon are nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hadith mo Abu Hurayra filli wonno ko sahihayn nelaɗo sallam ɓe maaki attaqwa ha huna wa yushiru ila sadri 3 marrat nelaɗo maaki kulol Allah ko ɗo ɓe sappi ɓernde maɓɓe ne sallallahu alayhi wa sallam ɓeɓe o ummi laabi tati ɓe sappi ɓernde maɓɓe ne holli la'allakum tattakuna belajo on hulay Allah ɗum ko honto wonta ko ka ɓernde idan suumaye kaka ɓernde wernatama ka ɓernde ma ko ɗo woni pilasi may ɓay noon hiɗen andi koɗo siɗa heɓude mo a préparé ka o weerata ɗo woncita laɓɓina kono o teddiri wo marinatɗamo pilasi président de la république on hino arde ka ma e chef de quartier sino arde ka ma hina goɗɗum hebbilotoɗa ka e pellet le suumaye no ɓuuri koɗo suumaye mo no ɓuuri koɗo président de la république suumaye koɗo makko no ɓuuri no teddi ɓuuri dendagal koɗo idan joni noon ko hanko ko nokku gotum pet o werata no keeɗi ɗiɗi ka o werata ɗon koya eto laɓɓinamo no woodi ko suumaye yadata si suumaye tawi ka o werata ɗon piijigo ton masalan si a ari a werniɗo koɗo ma ka ndoomi e palla hoɗi
so ari wanati ndo mi watti dowde ciwto diwam pallati yawdemo o yalta ɗon hay sa wi ale o yalta ka si ɗum no ton ko ma itta no fof laɓɓina haalaɓa pos ko wanno kadi lewru suuma ka ɓernde ndu weerata ko ma gonno ganare wonde toon ne fitte haalaɓa pos nde ɓernde nde meuble ha moƴƴa nde waɗe parfum ha moƴƴa suuma e noon ara ndu wiya ndu ahlan wa sahla wa marhaban bik ndu weera ɗon hande kan noon ko ndu ardi kon nafitora ɗum ɗon par ce que ndu ardi objectif timmuɗo kono ndu tawri noon ɓernde ma nden no laaɓi wo ko noon nafitorta ko ɗum waɗi buy suuma e daroto ha suuma e maaya hara weeɓale nder suuma e sina ɗon kay heege yo Allah dan ɓe ɗon kay heege ɓiɓɓe suuma e sabu na noon ɓe prépare ali ka werde ka ndu weerata ɗon noon ko ɗum waɗi suuma e wona yo tawde ka ɓernde ma e ko wiyete kon konnago e ko wiyete kon haasidako e ko wiyete kon mone e monanagol tagore Allah nden e ko wiyete shirku e ko wiyete bid'a e wiyete geddi zina ñaw zina yani woodi e worɓe ɓe mari ko wiyete ko ñaw zina fi qulubihim maradun no ka ɓerɗe maɓɓe ñaw qur'ana wi la takhda'na bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun hadha almarad maradu zina ko lootu ɓernde nde laɓɓinande ɗippiji fof siko brosse e sabunde waɗata siko eau de javel addata wa looto ɓernde nde laaɓa pos suuma e arata ɓernde man laaɓa pos no Allah subhanahu wa ta'ala wino illa man ata allaha bi qalbin salim ni laaɓa sallallahu alayhi wa sallam hadis mo Nu'man bun Bashir filli wonno ko sahihain ni laaɗo maaki hadis juuɗɗo ne maaki a sakkitorum ala inna li kulli malikin hima ala inna hima allahi maharimu ande kala lanɗo hino mari kum tuusetake interdit ko weldi e goɗɗo o si on tigi tuusi kun ɗon hara yo andu kanko e lanɗo ɓe aɓe anana tun janggo o memoyi kamboa ma o memoyi sirite ma o memoyi kindiya ma o hattama do anda noon kon ɗum waɗi o hattama a tuusay ko ɗum hange makko woni o nalmaki awa noon Allah kadi no mari ɗin ɗi tuusetaki a tuusay ɗum hange Allah haɓon ala inna himallahi maharimu haray ɗi Allah subhanahu wa ta'ala tuusetaki makko ɗin ko harmuɗi makko ɗi ɗi Allah wi tilka hududullahi fala ta'taduha hino Allah subhanahu wa ta'ala waɗi bornoje o waɗi ɗo o wi ɓawoɗen bornoje ɗen ta goto yite ɓawo toon dey o gaɗa bornoje ɗe wonata ko ɗum nela watti yeeso ɗon ala inna fil jasadi mudgha ida salahat salaha aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu ala wahya alqalbu nela ɗon sa sallam ɓe maki awa andu no e ɓernde neɗɗo on hujum sikum moƴƴi o fof o moƴƴi sikum boni o fof o boni nalmaki wattu hakkil anda ko ɗum wiyete ɓernde holli wondema ɓernde nden ko pilasi ka dewe Allah subhanahu wa ta'ala ɗen clasoto ɗon ko ɓernde ko neɗɗo woni fi makko si ɓernde makko nden boni dewe makko ɗen bonay haray motere on boni idan haray musidɓe julɓe tedduɓe suumaye on ko ɗo o werata ka ɓernde men ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe shar'inani en ɗo yo suumaye daro ka sabbordu suumaye ɗo golleji dewe ɗe waɗeten fi yo suumayen tawɗen imanu hebbinɗo ɓernde nelaɗo préparu en yo suumaye tawdu en e imanu yo suumayen tawdu en e taqwa hande kan noon o mawna ɗum o ne an nelaɗo maki nene Aisha filli nela salma wondema hoorani lewru fof si wona suumaye ɓe hoorayno sabbodo suumaye ndu fof si wona seeɗa nelaɗo shar'ini e mayru janngol qur'an e hoorugol e naafugol e ko nante ɗo piiji e ittugol sadaka ɗum wonno e salafu salih ridwanullahi alayhim si suumaye sabbodo suumaye naatino yuqbiluna ila al qur'an ɓe heɓilantono suumaye noon ɗuɗɗingol janngol qur'an ɓe fermay no place yo maɓɓe koye ila sabbodo suumaye ha suumaye maya hara ko fi hara qur'an tum ɓeɗo jammude musidɓe juɓe tedduɓe idan suumaye ko ni ɗo ndu wernete ka ɓernde si a wernindu ɗo hande kadi noon préparoɗa no ange mayru gollodiri ɗon no ange mayru huwodiri ɗon fiyo ndu accide e ko Allah faala yo ndu accide e ɗum kon ko Allah addiri ndu kon
kudani sen famino ndu jaɓɓorteɗo fala wattu hakkil moƴƴe e nde yewtere goto ɓe no waɗi hasbude wonki mum kin kanko ɗum e wonki makko kin ɓe o jooɗoda ene honno suuma e wollan tawrude no jooɗota noon calcula ko honno ndu tawrotama telen ka sukkar telen ka maaro telen ka ɓira telen ka neldareji ka esiraɓe ka mawɓe ka sabuuli ka nandi fof ko honno ar préparota ɓa e fenɗo goto ɓe kala jogiiɗo responsabilité on koko fadɗi o himo préparade fi suuma e tawdamo ko nafitora eɓe o taw hino sengole makko ko nafitora no dagi no haani kono wallahi no waɗi ko hecci ɗum ko honno suuma e tawratama hara hiɗa laaɗi hiɗa hisi tawa hoore e suuma e ko a simple a hoore e suuma e a so'ata beni hikoye suuma e wonna hakke ko welo welo ko jogiɗa hakke ko ɓernde ma nde henti ko nde laaɓi hakke ko tawi suuma e no wele ɗon ka e heege tampintama ko nangi tiiɗi o ko nangi tiiɗi hiɗon andi suuma e hina lewru ngameɗo a yiyaɗo suuma e darke eɗo suka mo 30 35 waran jaato ɗo piliyewa illa ka subaka ha e futuro hara mo waalo ɗon ɗano tallo ɗo waylito ɓuuri laabi sappo fuɗɗoto darde futuro e 10 heures fuɗɗo darde monte so futuro si woni e 10 heures si goɗɗo fuɗɗinike darde futuro e 10 heures nde fuɗɗonona kono tawrata wara mayi idan wona yeɓugol doole wi jani on sati ko nde ɓernde cheikh l bas rahmatullahi aleyhi rahmatan wasia hari ko duuɓi 9 e duuɓi ɗiɗi ma tati cheikh l bas feƴƴini rahmatullahi aleyhi kono koɓe feƴƴinan o hay ferɓe takka ɓe feƴƴinayno hari ɓe tiɗno ɓuuri sukaɓe qiyamul layli ma salatu tarawi cheikh on jottanoko aya ɗo ɓurata sa julle so woni ko haram yewɓe wona makka e ɓerna no anndi jullo ne waɗa to fof si woni ɗo aya ɗo goɗɗo mo selli jellema o dasa jullu gara jooɗo arataka sa komo 20 ans ma 25 ans o dasa jullu gara o jooɗo o juula cheikh on ɓe jottanoko e wolle duuɓi 9 na duuɓi 9 ɓay sukaɓe landi cheikh men e cheikh an ina hecci min a ɓuuri men duuɓi ta anta fi sin walakin anta aqwa min nafil ibada nde hecci men kono a ɓuuri men tiiɗude e dewal cheikh on maki ida sahha al qalbu sahha al jasad si ɓernde nde selli ɓanndu ndu sellay neɗɗo ko ɓernde nden si ɓernde nde selli ɓanndu sellay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bi abi wa ummi ha ɓe feƴƴini ɓe lo ali e dewal ndaare ɓe hoorane ko wiyete ko wisal ɓe hoora ila e subaka ha nde a ñande e subaka ala sallallah alih w sallam no hoori sahaba ɓe jokki nelaɗo hoorugol 24 heures nelaɗo maki lastu ka mithlikum inni ut'amu wa usqa mi awano mon min mi ñammine no ñamminede miɗo yarnede karmo ko ɓe maaki maana hadith on wona ndiyan e ñiiri nelaɗo wonno nafade ko nelaɗo tawi ɗuɗɗin yani ittodiri Allah wula sabu jantagol inde Allah walladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ɓe gomɗiɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓernde maɓɓe ɗen ko deeƴita ko sabu jantagol inde Allah hey watte hakkil koni andon ɓernde goɗɗo fotorta sina jantagol inde Allah idan nelaɗo noon jantinoke inde Allah ha jantagol inde Allah ngo remplace ni ɓe ñiiri e ndiyam ko ɗo nelaɗo ma kan no sahaba ɓen arnoɓe ka nelaɗo ɓen ɓay Allah jippini oɗo ayal yahfiraka llahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara yo Allah yaafike ma kala ko addina ko sakkininɗa e bakkato an nelaɗo a watta ko tikkinta rabbu samawati wal ard sahabaɓe go yeey ka sonnaɓe nelaɗo ɓe ɓay nelaɗo ɓuuri hewde ko ray sonnaɓe no andi golleji nelaɗo ɓe landi sonnaɓe nelaɗo ko honɗum nelaɗo gollata ha Allah yaafi ɓay ɓe sifanike sonnaɓen e ummahatul muminin ridwanullahi alayhim ɓay ɓe sifanike ɓeɗo sahabaɓe ko honɗum nelaɗo gollayno ka annahum yataqalluha a wiyay ɓey ɓe fanɗina ɗen golle ɓeɗa ko ɗum ɗo tum nelaɗo golli mene meɗe wawi ɓuuri ɗum o yawi min ha ila hande mi ñamata ñalawma mi lutte tum miɗo hoori o yawi min mi ɗanota ko jemma mi juuɗay tum o yawi onon fof ko sama kala jokkuɗo min rewɓe o mi waynodiri par ce que si a nani goɗɗo go o ɗanoto jemma ma ɗum ko so tawi debbono toon min waynodiri e sonna nela salma humpiti nela maki ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada amma inni asumu wa aftur
وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني نلا ماكي كون هبي يمبه بويا دum nala maki min mi horay kenen kadi mi nyamay mi juulay jemma mi danoto kadi jemma mi jombay kadi rewbe kala no anyudo sunna an tertido sunna an harayna min nala do jeya nala maki ni be non tobbere mahallu shahidu nala maki ana atqakum lillahi wa akhshakum min ko min buri wuldi Allah ko buri rentade Allah idan ko dewal Allah ngal ko don de watta sabu neddo wona softudo wona neddo sofudo wona tan neddo amudo kurasi nela ari hadith al mu'minul qawiy khairun ahabbu ila Allah min al mu'minid da'if wa fi kullin khair gomdindo tiidudo ko buri moƴƴude ko buri yidede ka Allah e di gomdo lobbo kono be fono moƴƴere mabbe kono gomdindo tiidudo ko neddo mardo becce tawino mari darde tawi mo nangoni di otonay mo piita kalla wa hasha ko boni on ko fanda ndare ne laado sallallahu nyande go Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu arda o jawi leggal hari ndu hondon no jandi buri gelenji makko sahaba be bayi gele moy koy be jani gelenji Abdullah bin Mas'ud on jeega wonatu ben kal islam on jeego wonatu kal islam idan ne laado maaki wallahi koy gele hoy koy jallondo si koy wadama balance fello uudi wadama balance koy pesa fello uudi koy gele hoy koy pesa fello uudi undo holli wandema al mu'minul qawiyyu ina mardo dole ko dum ko jabbu Allah jabi nela woni e programme ji be do ko al mu'minul qawi kono jabirda dum do woni da mu'minul qawi ko loyida do al mu'minud da'if Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu hari tuba hejata ka kiki akke ko fa nila no wala no makanko rukhsa yo dasu cionci babake anta lasta mimman yusbilu khuyala wana adaso fi man tago pasir tuba hejata ka kiki akke ko Abu Bakr Siddiq si fekki annaba be nela be foko Abu Bakr Siddiq buri mobbe idan neddo yo prepare hore mum fiya wonu dewo Allah tidudo ko dum non kadi lewru suma yarti fi prepare golle fi wonu soriji Allah subhanahu wa ta'ala fi wonu military ji Allah subhanahu wa ta'ala tawa e hulata dewal suma ko woni arde prepare ko do wadi nyande gone sallallahu alaihi wasallam be kiyengode ka mimba maki amina labitat bay be jippike sahaba maki do amina labitat ni wondu woni nela do maki no jeey gone do maki Jibril ali wi ila si suma e dareke halu mayi goddo tawama don juldo te Allah yafaki mo bakkatu so nadi ti Allah luttuge min Muhammad min amina holli wonde makko dudo lewru ko ya darano ndu daruna softene e giggol musibe jumbe ciddube dum ko ya hebilano dum ado sumaye on hutude dum ka sabbo du sumaye do préparer ko woni sahaba be ridwanullahi alayhim baybe andi mojjere wonde nen e lewru sumaye be fuddo torade Allah tawn be du lebbi jeego be immo jamma be wulla e Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ballighna ramadan Allah min turki ma tawn mel usumay donc andi ko buri mojjude fo ko ummo gurdam juuti golle makko dimmo khairukum man ta'ala umru wa hasuna amalu ko buri mojjude mon ko mo gurdam juuti golle mun e moƴƴi si goddo wuri do hori sumaje sappo o mayi e mo wuri hori sumaje noge simay har be fota baraji kala har pellet be fota baraji kala hono juldo hino hani torade jutugol gurdam si tawi himo moƴƴinde golle makko ni fiyo be do baraji ko neddo yeddo Allah torto e balde mun den tajulaw si tawi Allah muyanamo tubugo rutto kam makko Allah subhanahu wa ta'ala idan yo tawhara hino jaa e shi'ar ma yani symbol jimadi yani golleji madi wiugol Allah mi torke ma tawna lewru sumaye tawda mari susi tawe gol lewru sumaye moƴƴere wonde lewru sumaye tawa ida mari susi hebugol nden kono nayi jodo miida lewru sumaye ara miijotoɗa he wongol ɗo ɗen ilahi subaka hay futu wara ñama mo yaagu ñande go mawsim go feɓɓino ɗo tawi yani korkaji buyno joɓɓodiri on sa ino ara kono jolliri noon ka sunna
mi sifani ɗum woɓɓe meɗen dari tu goɗɗo goye he ɗum ko fimo ngono minen ɗo min tenata ɗum andi ka deeɓi a wi tum taw a tenata kono tenirta e tele no woodi ko mi wawi wadde ko wallahi a wawa wadde o yowodiri e dewe ɗen kon si tawi tum a wawata wadde ruhsa o haray kisan si a wawata wadde ruhsa o haray kisan ko ɗum la yukallifu la nafsa illa wus'aha buy kon ɗum firata ɗum allah fawa on kisina ko kitonta kono kon ɗon mana allah fawa on kisina ko kitonta shari'aji ɗi allah addini fof ko on kitonata shari'aji ɗi allah addini allah fawali e nder sharia mo addi on sina ko wonki toon tan mi jonna joni exemple ɗe balɗe ɗo goɗɗo landolam woko fi on ɗum e jonnajo si tawi woni himo fiili akramakumullah o yoɓata julde kono o yoɓa e suumaye mien risal ngal ɗo landa nene aicha landanoma ngal goɗɗo landoke nene aicha maki haruriyatu anti koyte haruriya ko hawarij yimɓe tawɓe waɗna e sharia jalla ɗi allah ene ko firno allah wiyani yo nayi juule fana hanno allah wiya jeego ko allah andi hikma kon ko noon noddino kono ndaare hikma ko on waɗi si tawi woni sonnajo o yoɓay suumaye si omo tawi mo yiide allah kono yoɓata julde suuma hitan nden fof ko lebbi jelu lewru wotoru pet sonnajo ko ɓuuri ɗuuɗude ko o fiiroto ko ɓuuri ɗuuɗude ko balɗe jeɗɗi e nder hitan nden fof ya yoɓɓu balɗe jeɗɗi no satti hitan nden fof yo balɗe jeɗɗi no satti idan ndaare sonnajo lewru ɓe o fiiloto ko ɓuuri fande ko fi ɗuɗde ko filoto ko balɗe jeɗɗi e balɗe nayyi no toon balɗe tati toon balɗe jeegon toon wiyen joni ɓuuri fande ko balɗe tati ma balɗe nayyi joni balɗe tati joni waɓut ñande o ko waɓutuji joyi balɗe tati 3 fois 5 ko 15 ka waɓutuji 15 joni lewru be lewru yo waɓutuji 15 lewru be yo waɓutuji 15 no hoyi si tawi joni ko balɗe jeɗɗi o fiili joni 5 fois 7 ko jeɗi 35 ka ko ɗum idan joni noon joni yo yoɓɓu waɓutuji 35 lewru be lewru waɓutuji 35 no hoyi buy waɗata si ɗum wonoyi ko ɗum waɗi allah subhanahu mo andi en ala ya'lam man khalaqa wal latifu al khabir o tawi allah yi ɗum tenata nde allah ka suuma e hari ɗen andi fewno suuma e falla si goɗɗo si futtoyoni o huntike si o ɗanike ɗon si o fini no harmanimo ɓaɗagol sonna makko no harmanimo ñamugol no harmanimo yarugol joni noon si goɗɗo wonida bimbiyaki kamɓe aɗa jiyadije programme ji buy sattedeji ɗo na fewno gonɗo joɗeno vanlatere no wi fayi kamɓe ari ko nangue sattede e lorra e tampere si ɓe huntike ɓe lo ay kisan ɓe ɗano joni noon tigi tawa o ñamali o yarali ino sonna makko kan no takko makko ɗon ay kisa woɓɓe watti jemma molto ɗuman no allah tawi ɓe tenata allah wi uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisabi ha kaji ɗaren idan allah subhanahu wa taala kala ko waɗani o tabintini wallahi hare ɗe wawi sikki kadi alahi siɗe wawi lewru suumay ko balɗe jelu lewru suumay ko balɗe jelu nogaye ma capantati ga ko balɗe jelu wonɗen horde ɗen balɗe jelu ñallal ko leer jelu ñallal ko leer jelu 24 heures ka ko 24 heures wonɗen horde ko jelu wonɗen horde 12 heures ka joni ko balɗe campatati horde balɗe jelu 15 horde na capantati ɗi lewru num ko balɗe capantati wonna balɗe capantati horde ko balɗe 15 horde par ce que lewru num ko jemma e ñalawma woni ñalla jemma ñam woni jahallaɓe capantati non na jemma e ñalawma no wiyaɗe en horu ko ñalawma to wiyaɗe en horu ga joni andi ko leere 12 horde na leere no gaynayyi ina leere 12 balɗe capantati ko leere andi ɗum no feccama e hakkude ko hakkude nden ƴettuɗen no satti satta yen si allah wini en horɗon e 24 heures yatano allah noon ɓayno andi ɗum ɗon himo andi en o waɗi ko teneten on ɗon si a tenaɗi ko jasere ma allah noon ko waɗi ko hiɗa gayna si a gayna ɗum ko jasere aɗi gayna ko ɗum waɗi si a nawni allah wiya sa horali ka waman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra ko ɗum waɗi nder ayatu siyaku sawmo allah jantani e nder noon yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra allah ko newede falaɗa wona sattede ma jala alaykum fi ddini min haraj o nano gadina e sattede nayejo si wawata na yo hooru muyninowo e sowiɗo si tenata na yo hooru nawɗo si tenata na yo hooru wonɗo e wayasi ɓay tampere toon na yo hooru hay wonɗo e wayasi koye ɗuyto julde honto tamperde woni ka dina
wallahi ko iman persi amangira iman wi mangira iman wal dina kam hoy Allah no hoynani yuridullahu bikum al-yusra wa yuridu bikum al-usra ni la samande immino Abu Musa al-Ash'ari e Muadh ibn Jabal yawol Yaman yottino yaton be ma kono yassira wala tu'assira bashira wala tunaffira be ma ki newine wata on satti weltine wata on hubbi idan ko dum dina al-islam ko dinu samh idan sumaye ko woni arde ko wallugo ne hetten nendir ne hettondire ne Allah relation tisugo relation hakkunde men e rabbus samawati wal ard ko dum sumaye woni arde musidɓe wertol abshir bi hada ash-shahr mubarak wallahi sa naati di worgo len sumaye iman den sumaye no ya harada suni sahaba inde sumaye no ya si wonno sumaye wantoni hara be suni hibe ani hibe maabi ko dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala o prépara en hooli len sumaye wadi préparation timmudo o accale hunde ka heba ganto ko dum hattani ho ndare si woni hande lewru juldandu yi am bimbi e hore sumaye Allah yamire kala shaytaneru wonde o lendu ndu nangete ndu jolke ndu kolbe ndu buge ka dir ndiya Allah udita dambude aljanna den jetati no dambude yite den jeddi non de sobe dambude yite godi jeddi walla dande natu yite dambude aljanna gode jetati dur kala na de aljanna de dambude aljanna de kuri de dambude yite den soke Allah immina noddowo o nodda gasana goddo wiya jommi mina nal no nodde ende wonte lande ko dum lanirde ko mbano dum lanirde noddowo o nodde en nanay kadi ko mbandi ko dum lanirde dum ko iman nanirde Allah nabi dalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin man hum alladhina yu'minuna bil ghaib sitade gomni bil ghaib ko non landata sitawi ko Allah subhanahu wa ta'ala wonu ga deftere makko ila gomdini ajabi ko non wodi siko nelado maki dum ka mako mabbe hitabiti e nelado hila gomdini ko non wodi sida jabi dum ngana sa jabal non ngana fa ontuma Allah yamira noddo yo noddu ya baghi al khair aqbil wa ya baghi ash-shari aqsir ko yo gollo ko moƴƴi da fala ko moƴƴi Allah hebilani ma tere mo fewdo o saydo tere ko no laabi pos shaytaneru ala do iblis aru ala do kala ko so wi sinta bani adama yeddugol Allah no wi dobu hittina fewdo o saydo prépare imanu fewdo do ko fewdo préparata imanu mo rewira Allah lebbi sappo e mo ko dum addi lewru sumay ko prépare gol ma ya hebu kulol Allah e imanu mo dartorta iblis si sumay may lebbi sappo e mo ko do si nela sa ma ke risma Abu Hurairah fil wa sahihain nela sa be maki as-salawatu khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan ibnugo wal umratu ila al-umrah mukaffirat lima bainahunna majtunibatil kaba'ir ila waqtuji din joyi sa juli subaka hakkunde don e fana ko taw subaka mo juulu daaw jangin imamu on yeso mada yo taw okkima bete o khushu mo hebita qulul Allah hakkunde fa subaka e fana tawa yiddita Allah subhanahu wa ta'ala tawasi goddu webi tan kama ya yeddu Allah hakkunde futul hakkunde subaka e fana on imanu mo hebuda ka subaka non jabata yedda Allah fana ko wonno si a juuli fana ko no Allah sala wonno sa juuli an sala ko no futro wonno sa juuli futro ko no geeje wonno sa juuli geeje ko no subaka si tawi awaini ataway ko yeddata ko no fan ko du wadi si yamira yo hikko yeso julbe be ka arda golbe ka julde burdo be wado jangude qur'an o ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah taw haramu andi ka honto podete mo andi konto darete mo andi konto immitete mo andi konto nyunjete himo andi no fara mo andi si qur'an o jangira man wallahi afama imana makko je hefe be nyande goni no jangude so sajda be yodi ka suji yari be suji hefe be suji be andal be suji be andal so hakke ko qur'an o nangide ko do ni si tawi woni mo wawata qur'an o ardi ka jama no sofer mo wata oto si jonna mo oto sa pasa si sarsa mai jonna mo rew yombo kure are honto fokita are la khara ya ko non kadi si tawi tum mo anda ardi ke yeso are fo boni parce si sofer on tay wawata pasa se gon watta
idan ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah ɗum yo tawa si imamu hikke yeeso o jangi mimo wawi jangude ɗo selli tajwid noon jippori noon himo weli dande ko ardinte yeeso jamo janga fiyo jamo heɓo hushu e yankinare ɓawo maɓɓe idan si woni rini a tawa neɗɗo ko yetta kon fande ko wona noon kadi juma si yewti a juuli juma yo taw hara e nder on juma heeɓi iman walla e ɗoma e nder yontere ɗo e juma yettu hara yeddata Allah si goɗɗi yeddinayi ɗi Allah ɗi weeɓitike e ma hara hiɗa mari imanu e kulol Allah ko heɓuɗa kon ka juma ɗum noon sakkotoma hara yeddali Allah subhanahu wa taala ha ora e juma heɓuɗa ko ɗum waɗi kadi haray hana ƴawde hutubana jama o sina mo tawta hara no andi kono hutuba anɗo deftere nde sunaniraɗo wowɗo yeytade jama on ko natta ka ɓerɗe maɓɓe bi idnillah ko wan noon kadi awa suumaye si a wori suumayeru ndu nde ndu wayno ko taw ndu accidima e kulol Allah ngo rewira Allah lebbi 10 hara yeddali Allah sabuna noon goɗɗo ko embere imanu makko e kulol Allah makko ko mbe ɗum o rewi Allah ko mbe ɗum o rentiɗi Allah armini ko mbere ɗum o waɗiɗi Allah yamini ko ɗum qur'ana wi jenti inna alladhina ttaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun sota araf lannode araf inna alladhina ttaqaw ɓen huloɓe Allah subhanahu wa ta'ala idha massahum ta'ifun min ash-shaytan si seytane falama so winsinde ɓe yeddu Allah tadhakkaru ɓe anditay kisan fi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe anditay kisan fi oɗon en bone ɓe anditay kisan battane o bone ɓe anditay kisan piiji ko tawata ɓe yanneta e bone kono ko si kulol Allah inna alladhina ttaqaw ɓe huloɓe Allah ɓe heɓata ɗum joni noon suumaye ko ardiri ko fiya heɓu ɗum o siɗɗo ko ɗum waɗi sa heɓani ɗum ɗon e nder suumaye hare suumaye ma kan andi ko geri ɗon kulol Allah ngol ɓeni ramadana madrasatun suumaye ko lekkol en janggay to woni ko ɗum waɗi ñande suumaye wayni nden ñande malaikaji ɗi mooɓay kala ko golla e nder suumaye o ƴetta dossier ji ɗi ɓannoya ka Allah subhanahu wa taala on tuma noon accidama e batte no woni ɗa suumaye no ko ɗum waɗi ndaare Allah subhanahu wa taala ko jaɓanta golle ko huuɗoɓe Allah ɓe qur'ana yeeti no nami innama yatakabbalu llahu min almuttaqina andu ko Allah jaɓanta golle ko huuɗoɓe Allah ɗum ko hakkude habila e qabila ka sawtu maida watlu alayhim naba abinai adama bilhaqi id qarraba qurbana fatukubbila min ahadihima lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu llahu min almuttaqin andu ko Allah jaɓanta golle ko huuɗoɓe Allah ɓe mi torki Allah waɗi huuɗoɓe Allah kono salafu salih wonde maɓɓe wiyanoɓe si mi andi tun mi huuli Allah hara miɗo andi Allah jaɓanila golle ɗe si Allah noon jaɓananima kon mo jaɓantama billahi alaykum suumaye konno suumaye way ko Allah andi horugol accugol ñaama yara renda e sonnamo ila bimbi ha kikiɗe konno ɗum way ɗum ko Allah tun andi honno way ko Allah tun jeeyi ɗum ko kanko tun mbaɗi haaju e mum ko ɗum waɗi sa ñawlike ɗo joni goɗɗo 1 million a heɓali ko yoɓira waɗi o ƴantima na joni mi heɓal ko mi faala accumi horande ñallal o jaɓay par ce que o maɗa haaju e mum kono ngo watta ɗum sa waɗi ɗum joni noon on waɗanteɗo ɗum yamirɗo yo ɗum waɗe on si a waɗi on jaɓali ɗum kombo jaɓantama ala jaɓanoma yo tawno kadi no anima ka wonkima par ce que a hoorul ha suumayo lanni jaɓama a felliti jaɓama a fellita ɗa andi kan Allah ko jaɓo si a waɗi tun ko wi kon o jaɓay ɗum Allah sikki alata kono no waɗi piiji boy sakkotoɗi ba fiwata jaɓe ko ɗum waɗi julɗo ko waɗowo ko Allah wiɗi kon tigi no Allah wiri noon tigi o jooɗo kadi o maapo est ce que ɗum jaɓama walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun o aya ɓay o jippike ɓen golloɓe ko Allah wi golle ko nettawa ɓeɗɗo maɓɓe no huuli no maapi no aani nene Aicha wino nelaɗo enen ko zinoɓe ɓe nelmaki o ko wujjoɓe ɓe nelmaki o ko yaroɓe beere ɓe nelmaki o nelmaki ko golloɓe ko Allah yamiri kon tigi yo golle konta ɓeɗɗe maɓɓe ɗe no maapi est ce que jaɓama ma jaɓaka ko ɗum waɗi e nder dewal dani heɓde piiji ɗiɗi gogo si a waɗigal ɗa andi ko ni ngal warrete no nat weltanoɗa Allah ko Allah nonanma waɗɗangal kono sunoɗa kadi est ce que ngal gollal ngal hewtoyi ka ngal duwa toon ɓay a sudaki ka wirni toon ɗum no gata no mapinma ida musidɓe juɓɓe tedduɓe suuma noon ɗaɗi ñawdugol en ɗiɗo ɗen piiji fof awa haray Allah heblani en
teren on fi wata en ronko horde suman hana hore ndare seedane ji nangama di jorkama di bugama kanen di ala gollude sinna may hande ko tarawi joni hande nafay bimbi en hore kono tawata julbe be andi julbe buno vacances fendo ka be vacances fendo be jonna no conseil ka suma e mayro wan zon vacances o lan nahi kanyande suma kadi dari on duma julbe taro ka taro do tayten tapiyo ko ga taraw to tayten tapiyo ko wobbe ara no heddi darde didi wobbe ara tabe on tuma ko no warsi ka taraw to gay ko kirdi imam tan wadi ruku wobbe ndar sujji har gadi be ayni be dabbe tagala ka julide ko tata ko inna dana ga gawsar salli rabbi kan har inna shana ko laptop Allahu akbar ben sugu ben foko den julde dabbe tata idan fala bude jubbe watna ki ben julde arbe do nyande go suuma e weta e fudde hoore honto be wonno har ga garde do be on kaynal suba kande de jura do ko safari ni tati fana de jula wa kadali kono juma'o e suuma e on jubbe ben hara be arde kono nyande go be wari takharruj sheikh jogo landino men ko be yewta mi sifani mo alhali julbe ben kamen e jumaaje den kanyuma e suuma e jeden honno julbe be way si suuma e si juma hewti heddi 30 minutes do khutba kono yirata taraw otoje den fo gaari botiji din fo fermi mallaji din fop ayne on tuma lagini fo ko julbe kefero ala lindi won non kadi si suuma e hewti ko do yiyata on tuma aisatu e maryama taw mo worsa fotti e no borni ha wirti hatta dai borni ke tiggal na e awan aisat no tiggi anda ko seytane rada ay nata e taxi on tawa ko sudeysi ma ko bayana docteur wuri era e taxi hari on ma ko petti yero e gara yero nanda non dum no fo sanzi ya ka yeyo be kaseti jibe watta qur'ana seeda be ko mbudi be bata watta kadi dum da seeda watta dum da seeda dum kadi fo sanzi joni ko qur'ana to on tuma seytane ala gollude jonno ndare si tawi woni goddo woni lewru timmudu o hedaki musique lewru timmudu mo juulude lewru timmudu o wirtani bandu makko no sonnaji o wata wonde hitande o wadani dum mo way ka wawata himo wani si goddo woni lewru timmudu fi mal hay fi goddo landira de baldo goddo karmo ko jonno yimo sécurité bonnata sumay minni mo hay iblis wala do fatwa hay iblis sa landike mo wen o sécurité bonna sumay jonno wodi e wobbe do si woni do 10h fi mo be si do wori do hay 10h kambe na don kay ndian tampi na don kay hege tampi do ko sigari dara be dudi ko Allah wala tabe huddo no yona be ko kangol be do tamun ton idan neddo ka wonda ila bimbi hakiki de afi mali la woni la kiki de kadi habbi mbera fi mali sa woni 24 heures afi mali la wonde 12 heures afi mali so ni 12 heures afi mali la wonde kadi lewru afi mali so lewru afi mali on hitande afi mali idan ko dum Allah addi lewru ko entraînement ko entraîne wombe e boneji ni go be sorto wombe moƴƴireji go be beydo dum Allah addi lewru suma kono ndare nde suuma eno wayno siyama do joni ha woni hande ko sappo suuma e tay wonno be ka tarawbe duyti hande ka dari ka ba pour julirde si woni nyande sappo jo hande ka dadi ka de pour julirde si woni noga hande ka fu ka der julirde wonti si woni jappantade ko heddino be dum tawata ka heddobe jattina be iblisa be ser bay wobbe jattede sen artande ka de ko ya na ya jabbo udini ko ya jabbonde neddo nyibudo tabutudo e dewal woni neddo do aw iran hare musibbe jubbe teddube no wodi golleji golleteedi ka lewru suma e do ko do wadi ndare lewru suma e bural ko ndu mari ko hino je bural lewru suma e tentudum ko lewru ndu Allah jabinta torariji du'aji musibbe be turke mata rabbino e du'a hino je ko tampini en torota ko Allah ko buri hasade be buray be torade Allah be hina e lawon ne la do addino be torota ko wi go dum be torol Allah no wawiri no du'a ko wiyete dewal ne la samaki ad-du'a huwa al-ibada hadith gonto ad-du'a mukhli ibada non sallah ad-du'a huwa al-ibada kono hadith ni na do ko jumla ismiya no sente jumla fi'liya no gasa no haram hiki jama'a sela ala kulli hal du'a on tigi woni dewal wa qala rabbukum ud'uni
astajib lakum joma mo wi torelam mi jabinana on o wi innal ladina yastakbiruna an ibadati ben non be modno rewgol lam ko do ud'uni on da ko woni ibadati on do ay addu'a wal ibada hunti goni dewal du'a idan dare ayatu siyamon Allah ko wi en toro Allah wi nelado wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib subhanallah wa idha sa'alaka ibadi anni si jiyabe ma be lande kama fi min Allah yuyo takko nyande go nelado sahaba ben no yaada sahaba be to Allah ya Allah be sonka ne maki irba'u ala anfusikum innakum la tad'una samman wala ghaiba innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi wa fi riwaya min shirakin ali ne maki yurme wonki jimondi o mo won on torade wana paho wana mu alado himo badi goto mo buri ko ndigi badi baddateri munni ko yani sila jodi ka direction ka otwal ma ko badi da direction on ko Allah no badi ma buri ko badda direction on ma sila borni padal mangal kinum ko wadda kol honduma kol mari di sorna ka kinum non ko badi da don ko kolli mani ko badda ko Allah no badi ma buri dum wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yimede badi on buri dadol danegol ko dadol ma danegol badi ma ko Allah no badi ma buri hadith nena as-samamaki inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi idha rafa'a yaday ilayhi an yaruddahuma sifra joma mon ko herso joma mon ko teddudo Allah no hersa jiyaɗo makko de jiyaɗo ɓantata juuɗe wiya Allah okkoran Allah wallam Allah dandam juuɗe ɗen o jippinale tawa Allah waɗa Allah haymude Allah waɗata yo taw tu atimmini sharɗi ɗa wottike haɗureji idan no jeeya ko tampini angal toragol Allah enen ɗo ho enen ɓeɓe mi suudi naɓe wonɓe ɓawga makko mbaɓe ɗum ɓawanɓe nga on yaafoto kombo men toroto ɗo Allah 30 minutes tarantorade Allah 30 minutes haram ɓanti juuɗe makko no woni Allah wallam Allah dandam Allah yurme moftenelaɗo Allah mi torike mo Allah ko am mari min mi mara okkora Allah mi torike mo kam wawi dandude min mi wata dandam ɓenene fof ko mbota 30 minutes mo wadde kon ɗum mbaɗɗen hakkude men Allah ɓuuri du'a e mara ɓuuri du'a kombo dandatama kombo wallatama kombo poɗantama nafa kombo duñantama lorra anga certike o si a tertike o a jokkay goɗɗum par ce que bani aɗa woni tan sa yiɗo kalmo ko bati ino marsina ko ɓay Allah ala ka torede konko e buyno e nde saare si Allah torama ko fof koye udday on andi ɗum kalmo ko batini sa ino marsinde ko ɓay Allah ala ka torede wallahi jemma goto sa immiki a toriki Allah immotorɗo Allah ñande o Allah jippoto ko kammo sakkitoruɗo ñande o ñande hadise nelaɗo sello ma ɓurera filli wonno ka sahihayni inna Allah yanzilu ila sama'i dunya fi thuluth al-layl akhir kull layla fayaqul man yad'uni fa astajib lahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu Allah subhanahu wa ta'ala ka kam musakkido nyande ko tatabal jemma sakkido Allah wi ko hombolan noddude mi notomo ko hombolan torade mi okkoramo ko bola naɓɓirde yaafuye mi yaafo feero ɗon haray boyno rétrograde ka julɗo ha nawode wa wowu si walinama e futtuɗo immiki o subaka nano julɗo ka julɗo Allah subhanahu wa taala Allah ma tagu ɗum on ko ni o wayi an fewdo on sayi ɗo immo Allah ko ɗon ɓuri waɗade jiyaɗo makko kan no ɓaɗimo ka sujju anda ɗon Allah ko ɗon ɓurɗa ɓaɗade Allah immo fewno sa haɗa sujjani Allah hay ko darriɗi juulan Allah fewno sa en ɗo fof hato ñina e peewal no ɗo ɓe andi ɓe feewa ka kombo fewnata mi nanno ñande go goɗɗo gono ena mbaɗina miɗo feƴƴa warna minen ɓe fewiruɗo a sasiri komo fewiri a sasiri on noon hooli o feewa ka wiɗo fewiri a sasiri joni est ce que non on o ɓantijuno ko Allah ko an jogui peewal fewna Allah subhanahu wa ta'ala wi hadith kudusi mabu dhanil ghifari filli wonno ka sahihayn ya ibadi kono yo jiyaɓe yani torelam peewal mi fewna ɗaɓɓirelan ñamite mi ñammina o ɗaɓɓirelan koltu mi holtina
ya ibadi kullukum dalun illa man hadaytu fastahduni ahdikum kono en jiyaɓe on fof ko majjuɓe sina mo mi fewni ɗaɓɓirela pewal mi fewno on fof kon weelaɓe sina mo mi ñammi ɗaɓɓirela ñammete mi ñammino on fof kon holɓe sina mo mi holti ɗaɓɓirela koltu mi holtino idan ko Allah woni fiimen toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala tentini ka sumay ɗo toro Allah yo Allah fewne wallahi si Allah fewni ma ɓoyloma ala si Allah kadi ɓoylima fewnoma ala ndare nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko Allah tagi ko fof bil itlaq ko nelaɗo Allah ɓuuri yiɗude kala ko taga ko wiyete kon ko taga ko nelaɗo Allah ɓuuri yiɗde ila e baba adama Allah malle sakkito Allah no yiɗi nelaɗo ɓuuri baba adama ɗulle ko baba ɗum baba nelaɗo ka kono bappa nelaɗo ko feƴƴinayno no waali ga danki maydu ga nawnare mayde ga danki ko kanko neyi nelaɗo e jogui duuɓi 7 ha nelaɗo heeɓi 50 nela ha nelaɗo ɓanni duuɓi 50 yosi bappa mabɓe feƴƴini ha hande goɗɗo suusal tuusude nelaɗo bappa mabɓe no wuuri bappa mabɓe hiwɓe ha bappa mabɓe wiwi ɗo seedi dinaji ɗi fof ko dina Muhammadu kam ɓuuri moƴƴude kono seedaki la ilaha illallah muhammadu rasulullah ñande o mayeno nelaɗo ari wi bappa kul kalimatan o hajju bika biha inda Allah wiwgol ɗo konngol la ilaha illallah fiyo mi tefano e ko Allah rana atta jahannama o maayi o wi Allah ilaha illallah nelaɗo maayi ko kanko ɓuri fanɗude lette kala ko lettete yawmal qiyama himo darna yimɓe ɗiɗi jahannama gandi makko ni no wurñitade nelaɗo sunini ɓe anini ɓe ha Allah jippini aya Qur'an Allah wi nelaɗo innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin an nelaɗo fewnata mo faalaɗa si tawi nelaɗo fewnani mo faala ko min hombo fewnata mo faala idan si Allah non jonnima oɗo l'islam mo ɗawi Abu Talib mo ɗawi Abu Jahl mo ɗawi Abu Lahab mo ɗawi Walid ibn al-Mughira mo ɗawi sanadidu Quraysh ko hoji Quraysh ko ɗawi moƴƴimɓe avion je noni moƴƴimɓe ɗo avion je so wi ɓe wi la ilaha illallah si kasi ɓe rondo avion ngal ɓe moƴƴinigal ka Allah ɓen no marki aduna on ɓurma Allah ɗawi ɓen la ilaha illallah Allah okkima ɗum an hay mesela lawata moƴƴinde Allah bagori ɗum e ɓural makko dhalika fadlullahi yutihi man yasha fadlan min rabbik dhalika wal fawzul azim idan an kadi yo tawɗa torade Allah yo Allah tabbindine ngal pewal o kalimatu la ilaha illallah ƴetto sumayru ma ndu waɗa ndu fotoragol Allah wulla en ɗo fof kombotori Allah ha wulli enen ɓe wonɓe yeeso ɗo kombotori Allah ha gonɗi yalti e guite makko wulli Allah ko noon torote ko ya hollu Allah ko a fus ko kanko Allah woni galo ko a hollu Allah ko a jaasuɗo ko kanko Allah woni tedduɗo ko ya hollu Allah si o wallanima ko a perduɗo kono si tawi an haajuma ala e Allah haajuma ala e toragol a alɗinike e Allah hare ko nebirta peewa en torki Allah fewnoye est ce que on faami ko moni wolde ko idan fala budde watten e toragol Allah duɓagol toro Allah ko suuma e ɗo soruɗo ila o hoori ha o hunto kala nde o tori Allah jaabidanimo hoɗɗo e soɗo ɗaani hara no windanede baraji hara mo ɗaani mo windanede baraji ko ɗum waɗi korka mara ko fotanta Allah e dewe ɗen ɗe fof majji par ce que ka wonɗa ɗo ɗa wani adde ka suudu ma ñaama ha hara yara ha ɗolta ɓuɓuɗam yalta soƴƴoɗa ka yaasi ga men he ono tampi ko feerɗo ono tampi ɗon ka kono ko honɗum haɗi ɓaya sogini ka suudu ko honɗum haɗi yara ɗan ndiyam ɓuɓuɗam an tun ko an toni ka suudu fi ono haɗi yaraɗam ko par ce que ɗandi rabbu samawati wal ardi no sutima ko honɗum waɗi ñaama ñiiri ni hiɗa weela feerɗo on tumat guidoy koye dundi a ŋaaɓi sundu laawi modi hoorema ko honɗum haɗi ñaama an tun ka suuduma ɓayrandi rabbu samawati wal ardi no sutima ko honɗum haɗi ɓalluɗa sonnama fe ɗon dakkibitoɗa e makko ko an jeeyi no daganima ɓayrandi rabbu samawati wal ardi no sutima wallahi accugol ɗum ɗon ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri mawninde ko ɗum waɗi ari e hadithul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala wi kullu amali ibn adama yudaafu lahu bi ashri amthaliha ila 700 da'fin ila adafin kathira qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi kala golle bani adama ɗe o golli Allah duubulanaymo 10 ƴetta 10 capanɗe jetti duubula ɗum no hakkan ko Allah andi Allah wi si wona korka ka ko min Allah jeega ko min tikka ɗi waɗa yawmal qiyama
golle jiya din fo Allah ko malaika jonnata jonno do diplôme makko bay hetto diplôme men yawmal qiyamah wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba jonto te golle made yawmal qiyamah mi turki Allah mo ina golle men famma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabi yalla jonte golle men ka nyame me yawmal qiyamah idan do korka kan Allah ko kanko di ettata e juude makko hawndi e zati makko king o yoba ma yoddi golle ma bisiki ko adotte dugal ari hattika ene sa andi ti dum do fu korka sattante korka sattanta ndare ka aljanna Allah no dambu aljanna den jeerat wodi dambu ga wetega ar-rayyan ko ni ar-rayyan rayyan ko don itugo rayyan dambugal don itugo parce que korka kan gonum buri sattude e korka ko donka hide ngandi yimbe yite be ngala ko be lettiro ya wadonka yimbe yite be nema jondi ka aljanna di fawsi di feccama pecce didi ndiya jette feccere nema jeddi di jetta feccere ko do wadi yimbe aljanna be yimbe yite be baabe ado e deba yawmal qiyamah harabe no ka aljanna tawar ni ka aljanna ne nyande be no ka yite wala dande wongol ka yite ne nyande yimbe aljanna be nodda wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan fa wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adhana mu'adhdhinu bainahum haben no gayna de ba mabbe ontuma yimbe yite be kadi nodda wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min al-ma'i aw mimma razaqakumullah yimbe aljanna be siwi ene ono yimbe yite harabe do ka aljannaji do be no ka sijil ga yite lay benna ene on taw ko Allah wiuno ay ko adna fewndo nen adna wonde mo rewi Allah naada mo aljanna mo yeddi Allah naada mo yito taw ko gonga yimbe yite ben nahi men taw dum ko gonga turki al taw ne ka aljanna ne nyama on do si be gayni de mo juuti yey ka so araf la on to yimbe yite ben kadi ono yimbe aljanna men tori ke on yuppane men diam ko me yara e kala ko Allah siki on be sennu di piji didi ndiyam nan do jetti feccere arsike jeddi ni fo jetti feccere kudo si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wi ka Allah subhanahu wa hila bainahu wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'i min qabl hede hakkunde mabbe ko be tuyete no kon aduna ko be tuyete no kon aduna goddo wana do yi a shukani mi do andi e konaki do gasa wono kaddo andi simi tindo yahi liyeji sa hewti wallahi an ta ko sumay atawa ni eno yeyede jino yerede cukale kadi 20 ans 25 ans ha 40 ans hakkundere don ataay goddo no kasa dole makko nen do min tusi mi nyobbama mi hawray don atawa no jogi do tewu e ndiyam ye glace la yalla hono wori faydu o lobu tawale kan ko wido la ilaha illallah muhammadur rasulullah yawmal qiyamah wa hila bayna ma yashtahuna al-ishtiha ibn Mas'udawi al-ma kudiya turki Allah subhanahu wa ta'ala bellete ko wadi Allah yobitiri yimbe worbe suma e ben horiri ikhlas no labiri wala no be dambugal spécial nga we rayya gal don dambugal nati tay magal sina horo ko kambe dun noddete nate sika horo be lanni na dengal ferme ko don no jeya e sahaba be nela be nati ro tanga wana Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu anhu ghazal ahzab bayu ari azab be ari habu gon sallallahu alaihi wasallam kan ko Allah fewni mo bugi l'islam ka benne makko wi inela sallallahu alaihi wasallam en habay si misilma kay misil musihabe la baki sil musihabe o silmi o ila ila muhammad rasulullah be nati e gerede be habi o mayi nenyande o julani o horani o hajjani o zakkani o wadali golle fus golle ko l'islam wadante sina la ilaha illallah muhammad rasulullah fade ngal janna kono nati tababur rayyan pasi horat kalam horal ni hayso maite Allah no yahmo nata al janna onati tangal ngam worbe to abshiru ayu suwa mi turki Allah asku en dole e kembe e ko labi dagi ko horni idan no habbi dare tobbere monde kadi wonde e sumaye ko don Allah ya foto en bakkatu jimen silerni yono mandina sumay Allah yafuto en bakkatu jidi bal Allah ko addi lewru sumay ko fiyo yo labbi e bakkatu hede ngandi problem hakkunde ben Allah ko bakkatu wallahi fuslor rali sina bakkatu si goddo watta bakkatu weletaki si goddo watta bakkatu nawnata
si goɗɗo watta bakkat o sunata ko o anata o mapata o ko lorrota walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sen jabino Allah no Allah hani jabirde noon Allah utteno barki asamano e barki leydi en ñamireno dow en ñamireno ley en namireno nano en ñamireno ñaamo ay Allah no ya ahlu saba laqad kana li sabain fi maskanin aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baladu tayyibun rabbun ghafur fa a'radu فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل الذي ذلك جزيناهم بما كفروا ولا نجازي إلا الكفر. إذا سمين في رتاعي لأنه فوقوت المهم كزبدة أمي فعلا أنجوني كسبو جدي تنبيرن سوي لامبه بومبه no wurte e men ko ene woni moƴƴa sabu wonde yeddude Allah kon Allah wurti lambe bombe e do men ko ne ay idan neɗɗo fala budda o feewa Allah noon yaafoto bakkatuji ɗin ka suumaye ɗo ko ɗum waɗi ndaaru malaika ɓe Allah ɓen aynuɓe arshi Allah ɓen wa tara almalaikata hafina min hawli l arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim ɓen malaika ɓe aynu wonuɓe ɗon ɓe woni ka asamanu ton ɓe wi Allah min torikema yaafojuɓe ɓen bakkatuji maɓɓe ɗin kadiji si tawino hino wooduno ka hoore leydi ɗo ko ɓe torantono e Allah tawa ko ɗum ɓuri mawde harana bakkatu ko ɗum ɓe torotono kono ko ɓe wi Allah min torike ma yaafo julɓe ɓen bakkatuji maɓɓe ɗi alladina yahmiluna al arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yuminuna bih wa yastaghfiruna lilladina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka wa qina adhabal jahim haka ɗen aji kadi idan etoɗen woni yimɓe tuubuɓe rutti ka sumayiru ɗo wonnoro tawde fimay dorogu mi torike mo taw aro waɗa salatu tarawi o hoora ñande suumaye o futtora ɗum kadi mi torike mbata jaɓɓol lewru suumaye dernier samedi hanki min niɓɓuno simin goti wan mbanno mohadara hanki lambañi ko min hootata min anndo feƴƴi sare o min arta jommin mo villanola 23 heures yettoy ka makko ko yino e sare nden ko immorde rewɓe ɓortiɓe immorde sularɓe imma har ɓeeɗo fof ɓuuri hewde ko baabe makki ɓuuri hewde ko fof sa darni temedere ka lawol tawi capanɗe jeenayi fof ko baabe makki ko ɗum mbiɗo jiɓimano ɓe jiwɓe ɓe mi yiyata no jimda o yaasi no a ñaaki sa kaari si ɓe mbara nene e baaba ko honno goɗɗo gorko mawɗo e ɓeygu naati ka suudu sokkiti waali ɗani ɓiɗɗo makko jiwonno hirde ka yaasi min no ngalɗinira min mi ko ɗo mi yi ɓiɗɗo goɗɗo feetewo no ɓuranamo ɓiɗɗo makko jiwo feetewo e negese e wureere e wowru no ɓurano ɓiɗɗo makko jiwo ko hombo debbo hombo natta waalo naadali peeteji ɗi e negesen ji ɗi ina yewndalasi fof naati soka kuuri o ha moƴƴanani bandi no heewi o waalo o ɗanota woɓɓe no ɓaaro jiɓe makko ɓe kuuruje yaasi kono e ɗoygol ni nda ummoɗon noon jemba jogoji ko astahfirullah 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 est ce que no e wulɓini gurdam ɗa wurɗam ɗa ɗino bakkatuji no eyaɗo joni revendication ji boy waɗi ɗo e ngala ndiyam e ngala courant e ngala ɗum ɗo e ɗum ɗo laawi barama ɗum ɗo fof kono billah aleykum yeyda ɗum baroɓe laayi ɗin fof yewdaro yaltonɓe manifestation ji ɗin fof si ɓe juula e wawde sewo yoni si wawde yoni ɓe darnay ɓe juula ko rewɓe ñolo fotta ɗo no yalti innugo hisakummaro sattima esan sattima lawol ala tawan ara tara hara no ɓorni jippo no accitiri ni hoore mum no jinda idan sen daari haqqeji men ɗin telen Allah subahana taala ko duwaɗen Allah ko nda en waɗalta fus kono ibnu qayyimul jawzowi law ta'ammalta hala akthari nnas la wajadtum yanzuruna fi haqqi llah wa la yanzuruna fi haqqi llahi alayhi wa min hauna in katawani llah ko haqqe ko Allah duwa en ko ɗum darɗen Allah duwa en ɗen duwa e gouvernement ono duwa en ɗum ɗo ɓe duwa en ɗum ɗo ɓe duwa en ɗo fus ɓe waɗa ɗum ɗo enen daren sen waɗi ko duwaɗen kon wallahi sen waɗi ko duwaɗen kon telen Allah en jaɓi Allah ko jemma goto pettimoto Allah min torike ma wallu men mi hetta haqqe jame ɗe yungo ɗe wiyata ñallata har Allah jonnitani idan ko honno woni ta suka julɗo yo jaɓɓo lewru suma e dernier samedi yo waalu amude fiyo horu bimbi mi jiti an ko ɗum jaɓɓoɗa lewru sumay dernier samedi ko ɗum jaɓɓoɗa lewru sumay ko ma yaha fija ko ma yaha ama
koma yadda yaltida e copine ma koma yonka place koma yon ɗo an ko ɗon ɗa jaɓɓode lewru fi ardu Allah yaafoma ko ɗum kala jaɓɓoɗo lewru suma e dernier samedi ko ɓe waynodirta kadi ko premier samedi ko ɗum ɓe waynodirta ñande julde kon tawta cata ɗum ataya no joɗɗina musique no duɗɗa ñalluɓe waluɓe horude ñalluɓe horude wali wadde qiyamul layl salatu tarawi ñande julde ko musique mi sakkitora nde yewtiran ɗo musidɓe julɓe tedduɓe aray juuti moƴƴan woɗi ko woodi piiji ɓuɗɗi waɗe yewde kono hayrul kalami ma kalla wa dan hombo faala andude Allah no yiɗi ɗum en fof ne faala ande si Allah no yiɗi en ka ɓay pellet mo be men no faala yo Allah yiɗi ɗum mi torki Allah yiɗo en are ndaaro hadithul qudusi mo Abu Hurayra filmi Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaratu alayhi jiyaɗo ɓadona Allah min Allah ko welatam mi hewti farillaji ɗi mi farliɗi e makko o wi wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya binnawafili hatta uhibba jente jiyaɗo serani no ɓadolam min naafiloji ɗin ha mi yiɗamo taw min Allah miɗo yiɗimo jonno Allah no wadde mandeji so yiɗima kono wata jente en fopp men mo beesi hooti kadi kanko tunga danki makko ka suudu makko min torimo yo tasko nde yewtere ɗo hiɗen andi ko ɓuri moƴƴude yewtere naka wonde yewtere ɗo ko sen hooti ka cuuɗi taskoɗen no ma ɗiɗo pet siɗa faala famude yewtere yewtani antum ma ɗaɓɓa goto pet so woni tata ko yeddodira Allah wi innama qul innama idukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru Allah subhanahu wa ta'ala wi ka hadisu kudusi ɗo fa ida ahbabtu si mi yiɗi jiya ɗon kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ko mi wonta nowru makko ndu heɗota noon ene si Allah woni nowru goɗɗo heɗoy ko musique wallahi kala heɗtoɗo musique haray Allah yiɗama sa heɗoto ɗum musique haray Allah yiɗama kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi Allah wi ko mi wonata nowru makko ndu heɗo ndu nowru heɗota ko sina ko daggi qur'ana e konguɗi moƴƴuɗi e heɗagol bayana e heɗagol ko nafata ɗum adna il akhar kono yaw goɗɗo jooɗo heɗo ɗo musique ñallal ngal peetu musique ko ɗon qur'ana iblisa on sahabaɓe ɓe maki Abdullah ibn Mas'ud musique no funna naafiga ko e ɓernde neɗɗo wono ndiyatna funnirta puɗɗi ka leydi ɗo hono musique funde naafiga ko e ɓernde min jiɗi sa heɗi ke musique ha salli noddini e juulugol ka juuliɗo heɗa dalfa bulondi sa wi ɗon Allahu akbar est ce que ko gonga ma noon Allah no mawni fa ida ababtukum sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi gite makko ɗe yiɗitane gati Allah wona e est ce que ɗe gite ɗe Allah si Allah yiɗima ɗe gite nawna e debbo ha wiya ɗo no gasi debbo janano feƴƴuɗo wo ndara hande kadi kotte hoy koye fof kono tantirta chance ɗum watta hakkille ɗi muraɗi sa faala yo Allah yiɗi ɗe gite ɗo a renoɗe Allah wi qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum yu gonɗinɓe Allah ɓe jippin gite maɓɓe ɗen ko kala ko harmi wano joni si a mara coggu étage ay goɗɗo darni ɗo joni duplex ma building ma étage kala ko o darni daruɗa ndara ɗum ha wi si Allah o korayno lansugo ɗum ko ɗum fof mbaɗa ko gite ma ɗe naɓuɗa kadi hana yaade par ce que ɗo fendu ɗon felliti ko Allah yiɗi wano gasa helta okkede sugu ndu par ce que ala golde kokkama sugu ndu anda damɗo ɗum kontore wiyano dari ɗum fof ɗo naati wa kulli mu'min yaghuddu min absarihim nafi kadi oɓe ɗum idan si Allah yiɗima a darata sina ko Allah yiɗi ɗon mi torki Allah yiɗo en Allah wa yadahu allati yabtishu biha jungo makko gon kadi Allah wona en kala jungo salminaygo debbo jana par ce que ɓuri moƴƴande goɗɗo ko tamagol ƴulɓere yiite ha jungo makko on suma ɓuri moƴƴande salmini debbo jana kala jungo salminaygo debbo jana kala jungo naɓaygo ƴetta ko jeeya acca ha jommum weddito mema ƴetta gon jungo Allah yiɗa joom makko wa kuntu rijlahu allati yamshi biha mi wonay kadi koyngal makko ngal o yarata ngal hara ko mi woni ngal koyngal walaygol dimbude ɗo ha weeta mi hoore waɗgal dernier samedi fi tawagol suuma e ngal koyngal est ce que Allah no yiɗi ngal dimboto ngal aya ɗo joni waɗa siko julde farilla si juulama ɗo joni 10 minutes fop son kay ɓaawa 10 minutes hara ko fana si julɗo fana 10 minutes fop son kay ɓaawa kono goɗɗo wona ɗo 22 heures hay 4 heures du matin mo yila koyngal
idan si tawi ɗum Allah yiɗa goɗɗo tere makko ɗe watta ko Allah faala si Allah no yiɗimo tere makko ɗe koko Allah faala ko ɗe watta mande giggol Allah ngol torki Allah yiɗi ka sakkitorde haadi Allah wi wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'adani la u'idanna so konɗon neɗɗo si o waɗini farillaji ɗin o ariɗi sunnaji ɗin o ariɗi kala ko wi Allah waɗu Allah waɗa en torki ɗo Allah ha yo Allah waɗu Allah waɗum ɗo ka torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah moƴƴi fi men idan aya qur'ana ari sembini o hadith parce que wala yazal abdi yataqarrabu ila bin nawafil on ko sunnaji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka Allah wi ndare ka surat al-imran ayat ton karago ko mena ko ayatul imtihan Allah subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum hina hiɗo yiɗi Allah jokkela min nelaɗo Allah yiɗa yo Allah waɗen jokkuɓe nelaɗo jokkude nelaɗo nana dernier samedi wala premier samedi woodi woɓɓe suuma e arano ittiɓe ɓe jiɓi ko wonno par ce que hannde kadi ɓe yiɗa yi'ede kamɓe kadi e suuma e ɓe hersay ɓe jokkodiri o jiwoɗa ma ɓe nata e nduma kiiruɗa ma tigi tigi on mbaɗa piiji wata ɗe hay suuma e a waɗa e ɗum yo taw suuma yo wonane yani tuubirde rutto yaltirde e bakkat musidɓe joɗi tedduɗo haray ƴette suuma e on fof waɗe musidɓe jangguiɗo alqouran mi waɗana on ɗo ɗen amaliyat fi qur'ana mi darna micro inchallah amaliyat kodi amaliyat yani ko honno goɗɗo wurinirta e qur'ana mushaful madani o nde deftere mushaf monande moƴƴinede makka ko wiyete mujamma mal kifat bindol gotol ko kalfeje 35 page goto ko bindi 15 jante fota mathématicien ɓe noyiga ko élevé étudiant tumi sutiɗo yesso jente fota ƴetton bikke karambi yani waltoɗo lan calcul o c'est dit ko hollugol en ko honton habbi e yawmal qiyama se jaɓi ko Allah wi ko par ce que yawmal qiyama ko baraji ka ko dala yeru ko baraji woni yawmal qiyama idan dare nelaɗo soso maki mo jangi halfere wotere ka deftere Allah ko baraji jelo mari baraji jelo sappo mo mari hal sawi ɗum alif da mari baraji sappo sawi alif lam mim da mari baraji capantati jonnon bindol gotol ngol ko kalfeje capantati e joyi jonnon dare 35 fois 10 ko jelu 350 jogono jonnon page on fo ko bindi sappo e joyi 350 fois 15 ko jelu 525 jonnon dare 525 jonnon juzu goto ko page jinoke jonnon 525 fois 20 calculez 525 fois 20 10.500 jonnon ɗon ko juzu goto pet mo jangata jangol juzu ƴettantama 20 minutes harɗa mari baraji guluji temedere e temeɗɗe joyi guluji sappo afan guluji sappo e temeɗɗe joyi 10.500 ka 10.000 awa guluji temedere e joyi jonnon ɗum ɗon fois 30 waɗe noon fois 30 par ce que ɓuura noon fof ko jusuje ɗum capantati jonnon ɗum ɗon fois 30 ɗum on calculation wolal ɗum ɗo on calculoyay to 3.150.000 baraji jofinande ɓurana nde wotere musidɓe julɓe si ɗum wattama dala si ɗum wattama dala konko ɗum jota ko ɓurana par ce que bununa min mi ala haqqil ka ko ɓay ko fi lahara si ɗum wattama dala feetuɓe fof dikkay ka ko nawi ko fof wonta e suka dare adde falaka waɗen jaɗel goto beyi woni ko suudu calculoya anda miiji ɗino ñande mayɗa andi neɗɗo no hani ƴoƴude ko goɗɗo ko hoore andi ko hoore goɗɗo ƴoƴata goɗɗo ko hoore goɗɗo ƴoƴata hiɗen si en maayi kono no andirten ɓawa men no wayi kombo andi si o maayi no woodi no andirten si en maayi kono no ɓawa men waata no andirten ɗum ndaare mayɓe ɓen kono no ɓawa maɓɓe wayi en surroyi ɗo buy ka fewɗoɗa andude fi maɓɓe
balle tati persi goɗɗo maayi ɗo wullete rome piite baltode woɓɓe kaka berɗe ɗon ko ɗon fuɗɗete programme ji ɗi min ñande ko minen suuɗa ɗon goɗɗo ɓe noddi o habbolan nani contenaire ji ɗi ngari aw habbolan mi yaha joni minen suurde goɗɗo ɗo mi yaha joni allah taw mayɗo naɓoɗi no gasa on ɗon fu julata fuɗa ko fi contenaire jo woli ha wuɗi on gasa julugo fuɗa on gasa si goɗɗo maayi ɗo fewno hande tole ka wurɗen ɗo si goɗɗo maayi ko fi ko jaman ko maabi fi ko ñaama kono seediten o jama ka fi du'anagol ma ala ka darsuka mi jannato noon ka juulirde ñande goo ɓe sifanilam wo goɗɗo goo o detturni mbuɗi o darni étage won noon ha takko o andi hewtika o maaya o aani kon ɗo fottata e malakul mawti o inni ɓeygu makko e ɓiɓɓe ɓen he ndu suudu mi detturnu mi darni ndu ko waɗete acci mi yeeyita ndu ɓay ɗuuɗay mi yaha mi darani a noggol mi yoɓita koko mi detturni sal mi mapata ko honto mi fotta e malakul mawti ɓeygu makko wi son fotti a ndaara ko famudiro min on ɗum ɗo yeyetake ani malakul mawti ndaara ko famudiron to fam ɓe sifanilan kadi goɗɗo goo maayi o surra ɓay o artite mum acci biyenji mo acci ɓeygu goto e ɓiɓɓe miñiraɓe makko ɓen no andi himo ñawli kaydiji ɗin fof mo fof ko ɓeygu makko jogui ɓaɗi ɓe ndi ɓeygu makko komin faala koto amen no ñawli accu yeeyen ɗum ɗo heddanoma goɗɗum e yoɓa ñamal koto sen ala ka walo ko kaburu ɓe makko ne awo yo jooɗo no awo jooɗo ma o daro kanko andi no warnata kono ɗo memetake wandi ko ɗum haɗa perdingol hoore mum wonugol buusi ka hor leydi allah ɗo poncanoɗa yimɓe ɓen an suma idan fala budde watten hakkilo ten perdin hoore men ko allah ko addiren ɗo ko dewal ka ko ɗum allah addiren ɗo wa ma halaqtul jinna wal insa illa liyabudun kono ka ɗaɓɓata woɗi ko ɗaɓɓa no ganduɗaɓe tuba goɗɗo woni Europe noddilan ɗo usahen hara minen kam min gollata ɗo si min ari min wata juulude min juuloyo angoro iwɗon ka gon waɗata ɗon wardullah inna ardi wasi'a leydi andi no yaaji ñande mayɗa kadi itan musidɓe juɓe tedduɓe koko meɗen ɗo amal yahat ɗo ɗen qur'ana joni baraji million ji fi jippinde qur'ana o sa jippinirde laabi tati sa jippinde laabi nayyi hino noon no jippinirta qur'ana hara ko très simple a son jaaki a tampani ƴettu waɓutuɓe waɓutuji ɗi goɗi joyi ka ƴettu waɓutuɓe 20 minutes yaha ka juulide ado darnede 20 minutes ruƴƴa joɗɗa e nder on 20 minutes hiɗa wawi heɓde hisbe ma heɓa jusu joni waɓutuji ɗin joyi waɓutu ɓe sa heeɓi hisbe waɓutu ɓe sa heeɓi ko jelno ko jusu ɗiɗi e feccere jusu ɗiɗi e feccere waɓutu ɓe waɓutu ko balɗe jelu timminirta qur'ana balɗe 15 a heɓay qur'ana e feccere idan ɗo e ɓuran ɗo e suuma e mara heeɓi ɓuran ko jippina laabi ɗiɗi e feccere ƴetta noon tanji kadi seeɗa jemma e ñalorma wiya joni 10 minutes ɗo 10 minutes ɗo mi jangga hisbe a heɓay ɓuran ko jippina laabi tati sa heeɓi ɗi baraji million ji ɗo ɗen laabi tati haray bar ko yahata ka allah tawdi noon hande kadi sadakaji ɗi e nanta ko witete kon musidɓe julɓe tedduɓe mi torki mi geeƴi en ƴetten lewru suuma en waɗen lewru dewal tentini kadi ka sadakaji toɓɓere wotere pepmiji ɗi ka sadakaji eɗen andi sadakaji ɗi henni joni sadaka ɓente he allah jigari itta sadaka ɓe allah nokkori ɓe ala ko allah o korani ɓe an allah o korama no waɗimo allah o kora ala mo allah waɗana allah noon goɗɗo landima koko waɗanma ko na ko waɗani kani ƴettuka allah waɗanma ɗon an kadi okka wata won okkoteɗo tun samminanteɗo tun an kadi okku paykum e mawɗo be ko allah jonnimo ko yo jonnu allah famma man ata wattaqa wa saddaka bil husna ko allah jonnuma ko ɗum jonnata idan ko ɗum waɗi ka allah subhanahu wa taala wi ɗon rabbi rji'uni la'alli a'malu salih si malakul mawti nangi woɓɓe ɓen ɓe wiya allah accumen na hotadnami golla ko moƴƴi kanama koɓe maaki gonko moƴƴi ɗon ko sadaka seede ko sadaka ɗum kaka sotu muminuna are ka sotu munafiqun allah subhanahu wa taala wi ya ayuha alladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin fa asaddaqa wa akun min as-salihin idan musibɓe julɓe tedduɓe ka suumaye ɗo amara ko huntini amara ɗum ɗo kono mari 1000 francs sowaɗaɗa paquet un tamaro an kadi ara ka hundete ɗon okka ɗon goɗɗo tamaro je ɗiɗi tati onon kadi allah yi anama ko ɗum ɗon marta a itti sadaka ka ittani a itti sadaka
kono wata haɓɓiɗo ko tuma heɓuɗa buy wosi itta sadaka on ko ber ko marɗa kon ko ɗum ittata suuma e noon kadi ko lewru sadaka ka baraji ɓeydoto hara ko ɗum woni darade inchallahu taala on yaafoto juuti pandi haray ɓuri moƴƴude konko ɗum fof koyo raɓɓiɗu faamo nini mawdu on wori toɓɓe buy poñji buyɗi e memale e memaɗo ko bonnata suumaye e memaɗo ko bonnata suumaye e memaɗo ɗe dagiɓe yo ñaamu tawa on hara daguineɓe konno ɓe yoɓirta ɗum no fof konde wondi e karama koɓɓe nga e mawɓe nga ɓeyda e ɓanginande ko bil isharati yafamu lladib aqulu ma tasmaun ولا بد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإسلام واستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين